Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you will be fine and good. Today we are going to start new unit number 11, page number 96. Open your books dear, page number 96. Look at here, unit 11. The earth, sun, moon and stars. यूनिट 11 है ज़मीन, सूरज, चाँद और सितारे। इस यूनिट में हम अर्थ, सन, मून और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी रिकॉल द अर्थ इज़ आवर होम। इट इज़ मेड ऑफ लैंड एंड वाटर। इट इज़ सराउंडेड बाय एयर। ज़मीन हमारा घर है और ये पानी और ज़मीन से बना हुआ है और इसके इर्द गिर्द हवा है। वी मस्ट लुक आफ्टर द अर्थ। हमें ज़मीन की देखभाल करनी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए। इन द डे वी मे सी क्लाउड्स एंड द सन इन द स्काई। दिन के वक्त हम आसमान में बादल और सूरज देखते हैं। एट नाइट वी मे सी द मून, स्टार्स एंड क्लाउड्स इन द स्काई। और रात के वक्त हम आसमान पर चाँद, सितारे और बादल देखते हैं। देयर आर आल्सो man-made things in the sky. आसमान में इंसानों की बनाई हुई चीज़ें भी मौजूद हैं, जैसे इंसान सैटेलाइट्स बनाते हैं और वो स्पेस में बेचते हैं। इस तरह स्पेसशिप के ज़रिए वो स्पेस में जाते हैं। ठीक है। The sun rises in the morning and sets in the evening. सूरज सुबह के वक्त तुलू होता है और शाम के वक्त गुरूब होता है। And you will learn that the earth is a sphere. ज़मीन गोल शक्ल में है। It takes one day to spin round once. और ये एक दिन लेता है इस तरह एक दफ़ा घूमने के लिए। ज़मीन इस तरह गोल गोल घूमती है। The sun provides us with light and heat, and it can be seen during the day. सूरज हमें रोशनी और गर्माइश देता है और इसको हम सिर्फ दिन के वक्त देख सकते हैं। The earth goes round the sun. ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। It takes a whole year to do that. और ये एक पूरा साल लेती हैं इस तरह एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए। मीन कि अगर ये अर्थ है यहाँ से स्टार्ट हो गई है, मिड में सन है और ये इस तरह एक चक्कर कंप्लीट करेगी। यहाँ से स्टार्ट कर लिया और दोबारा इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए इसको एक साल लगता है। एक साल में ये एक चक्कर कंप्लीट करती हैं सूरज के गिर्द। द मून गोज राउंड द अर्थ। और चांद ज़मीन के गिर्द घूमती हैं। ठीक है। इट कैन बी सीन एट नाइट बट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। ये हम रात के वक्त देखते हैं लेकिन इसकी अपनी रोशनी नहीं है। ये चांद रोशनी कहाँ से लेता है? सूरज से रोशनी लेता है। ठीक है। चांद की अपनी लाइट नहीं होती, वो सन से रोशनी लेता है। नाउ लुक एट हियर द अर्थ, ज़मीन। वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम प्लैनेट अर्थ पर रहते हैं। It is shaped like a ball. Look at here. यहाँ देखिए इस पिक्चर में ये क्या है? ये आपको यहाँ पर हाफ सन दिखाया गया है
اس کے بعد یہ سارے پلانٹس ہیں. ہمارے سولر سسٹم میں 8 پلانٹس ہیں: مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیٹرن، یورینس، نیپچون اینڈ پلوٹو. یہ ہمارے سولر سسٹم کے پلانٹس ہیں. ہمارا ارتھ بھی ایک پلانٹ ہے. یہ دیکھیں آپ کو ارتھ نظر آ رہا ہے، یہ ایک پلانٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ 3rd نمبر پر ہے. ہمارا ارتھ دوسرے پلانٹس کی طرح زمین کے گرد گھومتا ہے. یہ اس طرح گول گول چکر لگاتا ہے سورج کے گرد. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چکر ایک سال میں کمپلیٹ کرتا ہے. یہ اس کا یہ لائن آپ کو نظر آ رہا ہے. جب ارتھ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس طرح پورا ایک چکر لگاتی ہیں، دوبارہ یہاں پہنچنے میں اس کو 1 سال لگتا ہے. ٹھیک ہے. It is shaped like a big ball. اور اس کا شکل ایک بہت بڑے بال کی طرح ہے. جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے بال اس طرح گول ہوتا ہے نا. It is a sphere. اور یہ گول ہوتا ہے. The earth is made of water and land. زمین پانی اور زمین سے بنائی گئی ہے. جس طرح آپ کو ارتھ نظر آ رہا ہے، اس پہ یہ بلو کلر جو ہے یہ سارا واٹر ہے، اور گرین گرین جو ہے یہ لینڈ ہے، زمین ہے. اباؤٹ 70% واٹر ہے اور 30% لینڈ ہے، زمین ہے. ٹھیک ہے. It's surrounded by air and the sunlight shines on it. اس کے ارد گرد ہوا موجود ہے اور یہ سورج کی روشنی سے چمکتی ہیں. The earth spins slowly round and round. زمین گول گول گھومتی ہے، آہستہ آہستہ یہ گول گول گھومتی ہیں. یہ اس طرح خود بھی گھومتی ہیں اور اس طرح چکر بھی لگاتی ہیں. یہ اس طرح گھومتی ہیں اور اس طرح چکر لگاتی ہیں. سلو سلو یہ اس طرح گھومتی ہیں اور سن کے گرد یہ اس طرح چکر لگاتی ہیں، اس طرح گول گول. ٹھیک ہے. It takes a whole day to spin round once. اور یہ ایک پورا دن لیتا ہے ایک دفعہ گھومنے کے لیے. مین کے ارتھ یہاں سے جب سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور اس طرح گھومتی ہیں تو اس کو ایک پورا دن لگتا ہے. ٹھیک ہے. ارتھ خود بھی گھومتی ہیں اور سن کے گرد بھی گھومتی ہیں. تو جب یہ خود گھومتی ہیں تو اس کو 24 آورز ایک پورا دن لگتا ہے گھومنے میں. لیکن جب یہ سن کے گرد گھومتی ہیں تو سن تو بڑا ہے نا، اور اس کے ارد گرد جو چکر ہیں، جو لائن ہے، جب یہ پورا کرتا ہے اس طرح کا یہ جو لائن ہے جب یہ پورا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا ہے. اس کو 1 سال لگتا ہے ایک لائن پورا کرنے میں. اس کو 1 سال لگتا ہے ایک لائن ایک چکر پورا کرنے میں. ٹھیک ہے. Now look at here. This is your homework, General Science written. Draw and color a sun in your rough copy. اپنے رف کاپی میں ایک سن ڈرا کریں اور اس کو پیارا پیارا کلر کریں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے.